যেতବେଳେ মহাপ্রভু ଯିବେ ଦେଉଳରୁ ବାହାରିବେ ଆଗେ ଭକ୍ତ ପଚାରିବ ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଇଁ ବାହାରିଛ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବାହାରିବି 352 ଦିନ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ କ୍ଲର୍କ ହାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବାକି 13 ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ବାହାରିବିନି ତମେ ଯେତେ ପତିତ ହେଲେ ମୁଁ ହେଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପତିତ ପାବନ ଏ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି ଭକ୍ତ ଖୁସିରେ ଡେଇଁଲା ଦେଖୁଛ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମାଉସୀ ମା ଘର ପଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅର୍ଦ୍ଧାସନ ଠିକ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ପଚାରି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ'ଣ ନା ତୁ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିଛୁ ଦିଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲୁ ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ମୁଖରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଞ୍ଚଳା ଗୋଟିଏ ବୀଣା ବାଜୁଛି କମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ତା ପାଟି ବାଜୁଛି ବେଶୀ ରଖେଇ ଦେବି ନା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ଚଞ୍ଚଳା ସକାଳେ ଘରେ ଅଛି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତା ଫୋନ୍ ନ ରିଚେବଲ ମିଳୁନି ଏମିତିଆ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବେକାର ହେଇଗଲା ଦେଖୁନି କେମିତି ଦେଖାଗଲାଣି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲି ନ ଖାଇକି ନା କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା ତୋ ହାତର ପୋଡ଼ପିଠା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କେବଳ ତୋରି ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବୁ ବୋଲି ଆସିଛି ମାଉସୀ ମା ଖୁସି ମୋ ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଗଲାବେଳୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲାବେଳୁ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ନା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଇଛୁ ମୁଁ ଆଇଛୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଭାଷା ଆଇଛୁ ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ି କହୁ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଧାରା ବିବରଣୀରେ ମୋର ଦୌଡ଼ି ହେଇଯାଏ ବୋଉ ପିଲାଦିନୁ ରସୁଣକୁ ଧଳା ପିଆଜ କହେ କାରଣ ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରସାଖୋଜା ମୁଁ ବି କୋଉଠି କହିଲେ ଧଳା ପିଆଜ ଅଛି ଚାହା କରିକି ମୋର ଚାହିଁବ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷା ମା ଯାହା ଶିଖେଇବ ପିଲାଏ ଶିଖିବେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ନା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଇଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି କୋଉଠି ନା ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ମନେ ରଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମୋ କର୍ମଭୂମି କୋଉଠି ଅଫିସଟା ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନା ଯୋଉ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଛି ସେ କ'ଣ କେବେ ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିବନି ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ 14 ଭୁବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇବି ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମା ଲୋ ସେ ଦିଟାଙ୍କୁ ଜମା ରୋଷେଇ ଆସେନା ଏଇଠି ଯୋଉ 9 ଦିନ ରହିବି ଆତ ଜାତ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହେ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତମ୍ ଯୋଉ 7 ଦିନ ମୁଁ ରହିବି 7 ଦିନ ମା ଲୋ ଅଲଣା ହେଲେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ଅତେଲିଆ ହେଲେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ କଞ୍ଚା ଶିକା ଯାହା ଦଉଛି ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି ଗୁଣ୍ଡିଚା କହେ ଆହା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ରହ ଏଇଠି 7 ଦିନ କାଳ କେମିତି ଖାଇବା କହିବି ଦେଖିବୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାନ୍ଧିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳୁ ରାଧାରାଣୀ ଠିଆ ହେଇଛି ଅବଗୁଣ୍ଠନମତୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଛି ଲମ୍ବା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିଏ ନା ଆଉ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏକ୍ସ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଉ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ବାସ୍ ହାତ ହେଇ ଯାଇଛ ସବୁ ତ ସରିଛି ଆଉ ମୋ ଠେଇ କ'ଣ କାମ ରାଧା କ'ଣ କହୁଥିଲ ସେ ବୁଢ଼ୀକି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ନୃସିଂହ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେହି ରାଧା ନା ନିଅନ୍ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରେମିକା ନା ନେଇ ହବ ନିଆ ହୁଏନି ରାଧା କହେ ତାହେଲେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଆସିଛ ନା ଚୁପ୍ ବାଟ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ଆସିଛି ନା ପ୍ରକୃତିରେ ତମେ କାହା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ତ କାନ ଆଣେ ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଆସିଛି ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି 9 ଦିନ ଏଠି ଯାହା ମଜା କରିବା କଥା କରିବା ନା 9 ଦିନ କ'ଣ ହବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାଏ ଯୋଉ ରାସ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନବରାସ ବା ମହାରାସ ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ରାସ କରିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଏ ଭକ୍ତକୁ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ମାଉସୀ ମା କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ମାକୁ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ରାଧାକୁ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ଗୋଦାବରୀ ଆପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟଟା କୋଉଠି ମୁଁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୀମାଂସା ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିବେ ପତି ମହାପାତ୍ରେ ଆଜିକାଲି କାହିଁ କ୍ରାଉଡ୍ ନାହାନ୍ତି ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗୁନି ଫାଙ୍କା ନା କିଏ କାହିଁ ଆସିବ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ଠାକୁର ବସି ନଥାନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ମିଳନୀ ନଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ କହିଲେ କିଏ ଯିଏ ପାଟି ଯିଏ ରହିଲେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସିଏ ନାହାନ୍ତି
ना सी कड़े गले ना कड़े गोटे टूर रे पड़े ना कौन टूर रे पड़े मत नहीं ना क्या सागर नहीं ना बड़ भाई की नहीं भौणी की नहीं सुदर्शन तक नहीं नाए किए पिकनिक गले बाहर को टूर बुलिया गले स्त्री की नहीं जाए ये पृथ्वीर प्रथम स्वामी मु हतभागिनी बोलिया सही ये मत नहीं भाई भौणी की नहीं पड़े छाड़ी ना कौन कर ना रह आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि संध्या बेल देख से जान स्त्री क्या कौन मत नहीं न चल कौ जाए आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि हीरा पंचमी तिथि लक्ष्मी को महाजन सेवक मैंने कांदेबे जाकि पहुंची जी कौटी गुंचा मंदिर पाखे आंकर तो रथ यात्रा माने कार फेस्टिवल लक्ष्मी पचार आगे कहे ये जो रेड आ ग्रीन कलर रथटा कारटा एटा कार ना यहाँ आज्ञा आपण देढ़शुर बड़ ठाकुर ना इलु बोलू उत्कलिया संस्कृति देढ़शुर भाई बो ये जीव कामुड़ देवे ना जो रेड ब्लैक कारटा यहाँ कार ना आधे आपण ननंद ना से चेप्टी ना कि सी आसी ये मो मनरू कहूनी ये तामेशा नीलाद्रि विजय कली ये कहे शाशु घरे थाए बाप घरे रहे शाशु घर थी बाप घरे रहे सहजे चेपेटी नाकी भाई को साथे बुलवा को जीव बसी गोड़ टेकी चेप्टी नाकी अर्जुन को दबा आम घर आस कहीं सीटी रखेदेलानी क्या तेणु तड़देले तार भी किसी करें अच्छा यही जो येलो और रेड कलर टा थुआई कार ना यहीटा आपण स्वामी नारी ये थिला बोली सीना आसी कारटा थिला बोली सीना बाबू कटक भुवनेश्वर गले पति महापात्र कहे माँ कौन करवा ना से भीतर काठटा मो हाथ को देलु ना माँ कौन करवा ना देख एक पहाड़ पकेबे दीटा का टायर पंचर थी जे आसवे आमर जड़े बीरेन भाई अच्छा प्रोड्यूसर सी सब मुह सुखे कहे प्रतिदिन सका मो गाड़ी छाँ छा पंचर हो भाई से गुणिया भी खोजिले अनेक गुणिया को गले किए कहले दक्षिण कोण अस्थि अच्छी बिचारा खोलिकी घर नष्ट शेष को बुद्धि दिगला गोटे कम कर आजिकल जो हिडिंग सीसीटीवी लगा होता लगाओ से सीसीटीवी लगा तापर बीरेन भाई किसी है अरे बीरेन भाई कौन है आउ से कथा कहून ना कौन कहबी मु अरे से टायर कौन आउ कि पंक्चर पड़ता मोटरसाइकेल ना आउ ना मुझे सबुदिन राति आसी घर को बाथरूम जीवी तो से घंटा धर फुटे मुझे कहली एमती कहीं ना राति सांगसाथी मान पाक पढ़ाए बुले तमें लक्ष्मी सान्ताणी ठू आम माँ मैंने भी टायर पंक्चर करा शिखी ये कि माँ मैंने जाकि टायर पंक्चर करेंगे हईराण हो भाईटा तो अलग कार है चलो न ये मोटरसाइकेल है चलेद कार फार है टायर 8,000 12,000 बिचरा डैमेज एने लक्ष्मी जी भितर को कहे चाल मत भितर को नहीं चल लक्ष्मी भितर जाऊ महाप्रभु बड़ ठाकुर गोड़ धरी पकेबे कली जदि कर बसवे घरे थी भाई क्षीर जदि खाई बस घरे थी गाई कही भाई बंचा मरीगली फसीगली आईला लो आईला बड़ ठाकुर एति बेला आगे ठिया तो वरुण खान मंत्री लक्ष्मी लुचि पड़े देढ़शुर ठिया पति महापत्र कह पति महापत्र कह कौन कर माँ देढ़शुर तो बाहर बड़ पार्टी बड़ पॉलिटिकल पार्टी आम से बड़ पार्टी नुह पाखे बहुत भिड़ सी गोटे कौन करदे आम चल पलिया ना कुआडे जीविनी आज सहित मोर देखा कथबार्ता मुझे जी लक्ष्मी से लेखक पठेबे सभी आसती श्रीमंदिर को तुमको देखापी तुम्हें आसी अच गुंडीचा बाड़ी को कामुक चाहिए क्यों समस्त श्रीमंदिर जाती तुमको देखा अरुण वरुण पशिले शरण चरण धरिले जार पुणी तमें कहीं एठिक आस उत्तर मत दियो ये बाबू लिखे चिट्टा नवदिन मते नवजुग है श्रीमुख न देखी तोर लक्ष्मी लो तो मुह न देखी मुंड खराब कोतरी बुढ़ी की रांधि आसुना नीति उपास मोर ये बुढ़ी कौन रांधि आसते कंचा के सीझा दौर एणे तू ना से बुढ़ी मुह देखला खाली तो कथा मन पड़ुଛି लक्ष्मी ला 3-4 दिन संभाली जा मुझे पहुंचुଛି माँ लक्ष्मी कहे अरे हे मो स्वामीटा एडे दुखरे अच्छी मु चंडालुनी एते प्रकार पिठा भोग खाऊँ हेरा पंचमी राति महालक्ष्मी भोग बंद कहे मो स्वामी तो खाऊनी मुझे कहीं डाड़ चाउल भात आ कलम शाग खाइबे आम माँ मैंने कौन समस्त से फोन जीव जदि सांगे सांगे चाउमिन आनी आसिक आस ना ग्रिल ताला पड़ो तुम तुम जुआ जाऊ जा
ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାପା ଖାଇସାରିଥିଲେ ବୋଉ ଖାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆଉ ସେ କଲଚର ନାହିଁ